Baik oke, baik disiplin di disiplin. Ini di bagaimana disiplin? Habis hanya di bagai. Kami tipralen. Kadar-kadar tipralen. Usko kolej tipralen. Kolej tipralen. Ay sigal talay tipralen. Wata kusang pwede din. Wata kusang pwede din. Hanya berarti long le. Ah, gitu. Tipralen. Sini bermana kulung. Sini bermana kulung. Ada yang kuat sama dia nak kulung. Ai tin bising kecil berlain tu boleh. Ai tin bising kecil berlain tu tak boleh diam. Ai ke putan kalau kita lakukan sekali. Ai ke kilo. Berlain lo. Ai ke kilo. Kilo akan memisah dua kali. Edisian Tipralan Selam nơi Tipralan Selam nào cái chân kia nó lá chỉ dơ Tipralan Selam nào cái chân kia nó kiri dơ ô ta không sang phải vậy đây ô không sang phải vậy đây thì bây giờ em mình đi nó tao nó bị ngu ra bắt cả nhà em đi đâu nó khổ đấy em đi đâu mà lỗ đấy em đi đâu mà lỗ đấy ai kia lỗ đấy Lúc này là cưới lịch hả? Dong nang Tipralan. Sang sana Tipralan Marina. Kawan Marina. Kamu bisa tolong apa deh? Jadi saya ambil pilot ini bisa muncul makai dah. Jadi saya ambil pilot tahu bisa muncul makai dah. Coba coli nih. Coba coli nih. Kita guna bahan ini langsung kiri ya. Kita guna bahan ini langsung kiri ya. Kita guna bahan ini diperasa robot. Untuk kau baik sini bangga loh. Makai lên. Coli này.
abono jini punya kai paralen aboni jangan dari ko mano bari je ko mani asal jon je ko mani abono jeng kam kono naslewo এবং ও ঘটনাও যারা জড়িত নাই মিনি টিএস পারেন টিএস মানে যে কোনো ধরনের অফিসার পান্থ বর্ণ ও ঘটনাও জড়িত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নাইও অন্যদিকে বিশেষ করে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল जों आईपीएफटी 2016 नि सिमी बिल खामानि अब 2016 नि 8 तारिख जों सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पासटा खाइदिनो अपोज खाइफायो दिनिबो जेबो मानव भारती घटना थैनाय ताउ मेजिस्ट्रेट पर्यायाव तदन्त दङ आबुनि रिपोर्ट थांनायाखौ जेदि रिपोर्ट चिनि বিরুদ্ধে অর্থাৎ চীন কুণ্ঠে বাড়ানোর বিরুদ্ধে এই কিছু তদন্ত দङ আপনি পরে जों চীন সন্তোষজনক তদন্ত মানি হাঙ্গাই এবং তদন্ত পাই বিনি রিপোর্টও जों এমন সন্তোষজনক মাইয়া এবং কোনো খুঁড়েই কতর এবং কারাক খাই জঙ্গি আন্দোলন जों এবং আং আবেদন খাইনে মনে রাজ্য সরকার তাও মেজিস্ট্রেট পর্যায়ে যে তদন্ত দङ जों नायमानि 10 तारिख निनि जानुवारियाव जों पार्टीनि जीएस एवं आं सह जेटा आपरो जों प्रेस मिट खाइ मखं सागाजों उ जे मानव बारियाव जे इन्सिडेन्ट मानि आपनि प्रत्येक जन जों 10 लाख टाका रांनि अनुदान এবং সেই পার্টির তরফ থেকে জুডিশিয়াল পর্যায়ে বিভাগীয় এনকোয়ারি খাইনি जों आपरो दाबि खाइमा दङ अबनो जों जदि खालायजागि हांगाय जों ताइबो जोरदार अमनि बागैनो दिनै न बिखौ बिसे जो थक्सुनो तिनी तो सिटिजनशिप बिल एमेन्डमेन्ट बिल न बिल नान बागै ओ कमिटा खालायदों जरसे अब बिल पासिंग थांगा न सभा खालायना दिनै जदि बिल पास दिनै जदि सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल राज्य सभा म बिल न पास खाइजा हांगाय जों जंगि आन्दोलन सुरु खाइनाय এবং अब विशेष जों जे कुंथाय बारा दंनाय रंगनि सब हटिं कुंनाय এবং बरक बेहाल दसाव खालायनाय এবং বিশেষ করে जाबोनि सिङाव ताइबो अन्यतम जों आबोनि बागै बोसखांबो ताइबो जोरदार